Salam alaikum. Alors, on va faire donc le TD. Je vous le TD, la gestion du processeur central. Vous m'écoutez? Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, madame, je vous entends. Ah. La série la gestion du processeur, on a un exercice. C'est de devoir maison. Ok. Ça veut donc احنا واش نديرو انا نمشيو chaque série نعطيكم devoir maison من des exercices. La gestion des entrées sorties نديتكم. La série la gestion du processeur. Pratiquement c'est le dernier exercice. حداك نزيدوه بالعاني بداخل la série باش نمدوه des devoirs maison. ياك؟ Donc vous allez les faire, ne les envoyez pas maintenant. حتى نقول لكم. ومن بعد كي نكملوا كاع تيدي باسكو راح قريب نكملوا لو كور هدايا. Vous allez m'envoyer vos essais et on va corriger. On va corriger les exercices des devoirs après. Ok? فهمتوني؟ Oui, madame. Série numéro 3, la gestion de la mémoire centrale. Exercice 1. Considérons un système d'allocation mémoire. Comme la série. Considérons un système d'allocation mémoire à partition variable. Je suis où? Dans quelle partie du cours? Allocation contiguë ou la non contiguë? Je suis là. Je suis là, donc je suis à l'allocation contiguë, là où on considère le processus comme une seule entité. واش قال لك؟ قال لك soit les partitions mémoire libre 50 kg, 30 kg, 200 kg, 16 kg et 30 kg dans cet ordre. واش قالوا لنا؟ Comment chacun des algorithmes first fit, best fit, worst fit placerait-il des processus de taille respective 20, 30, 10, 100 et 60 kg? Quel est l'algorithme qui effectue l'utilisation la plus efficace de la mémoire centrale? Ok. هنا واش عطاونا في هذا l'exercice؟ واش قالوا لنا؟ عطاونا des endroits libres عندك وعطاونا قالوا لنا faites entrer ces processus là dans chacun des cas. First fit نخدموهم ندخلوها الجماعة كاع. نزيدو نعاودو بالبيست فيت نعاودو ندخلوهم. نزيدو نعاودو بالفيرست worst fit ندخلوهم ونقولو شكون هو الالغوريثم اللي مليح dans ce cas. Est-ce que vous avez des questions là? C'est clair? Donc أنا وجدت لي réponses. شنو je vais les cacher ونخدمو بشوية بشوية نخدمو ensemble. Donc هاليك أنا je suis en first fit. نغلق. اوكي هذيك هادوما وشنو سي كوا سا؟ C'est pas disponible. L'espace vide. C'est des espaces vides. ما تقولوش les partitions. راني في les partitions variables donc il n'y a pas de sens au mot partition. Partition variable, ايش فيتو؟ je vais allouer exactement la taille du processus. صح قال لك لهنا واش راهي صرا؟ نشوفوا واش راهي صرا هنايا. راني بالالغوريثم first fit. Je vais faire entrer le P1 à 20 kg. هذا وين نحطو؟ بالفيرست فيت وين نحط؟ 50. la first fit. هوب ها P1 حطيته هنا بقات لي 30 كيلو والباقي لا ميم شوز. J'ai pas touché. Oui ou non? Oui. صح. واش صرا هنايا؟ entrée de P2. وين نحط P2 هدايا تاع 30 كيلو؟ مع P1 في la première. Très bien. Ici. ما شفتهاش أنا هذه. ما شفتهاش نسيتها حسبت لي حنحطوها هنايا. صح ici. P1 P2 وراها واحد في الحقيقة يعني 30 كيلو 216 30 j'ai pas touché. Connaître le cas.
يدخل P3 à 30 à 10 كيلو. هذيك l'image mémoire, la dernière image mémoire. وين نحطوه؟ 30 كيلو. 30. نحطوه في 30 باسكو رانا فاش رانا في الفيرست فيت. كيف حب يقول. نحطوها هذه لا كاشي. شكون جا دوكا؟ جا قلنا مولا P3 هذا à 10 il va être inséré ici. صافي واش يصرى؟ ميم شوز راني عجزت نعاود نكتب ميم شوز ici يدخل le P3 et 20 كيلو qui reste parce que دخل بلاصة تاع 30 دخل هنايا هنا كملوا rapidement si vous avez des problèmes arrêtez-moi 4 P4 à 100 كيلو وين يروح هذا تي ريبوندي انا برك راني نكتب نورمالمون لا 200. 200 P1 P2 P3 وين راه P3 هنا نحيدو نمشيو P4 ونخلي 100 لهنايا صح نزيدو دخل P5 à 60 وين يروح هنا ياك هادي قسمت P4 P5 وبقى 40 في هذيك لابارتي اللي كان فيها انيسيالمون 200 خلاصو خلصت اوكي 60 هو الاخراني اللي يدخل اسكو vous avez des questions هذا باش راني نخدم بالفيرست فيت دونك واش حندير حنعاود نفس الحكايه هذه بصح بالبيست فيت بيست فيت شكون حيدخل دوكا نفس الشيء سي لي ميم قالك جا داخل بي 1 بالبيست فيت وين يتحط واش معناتها بيست ديجا واش معناتها بيست فيت كي بو مغابلي لو بيست فيت وين نحطوه Il va être placé dans l'espace le plus proche de sa taille. D'accord, qui laisse un minimum de fragmentation. Qui laisse le minimum d'espace. هاو جا 24 هذا وين نحطوه في 30. Le premier est 30. صح premier 30 كيما هنا حطيته في لو ديرني اسكو جي تور على حساب الالغوريثم انفيريور ويغال ولا انفيريور راكم معايا باسكو الحكايه كيفاش ندير نحسب المينيموم دي مينيموم وين نمشي مينيموم دي مينيموم دوك انايا ولا كتبت الالغوريثم باش نغاردي لو ديرنيير رومبلاسمون كي مو كونفيان ولا نغاردي لو بروميير تروفي راكم شايفين دوك نقدر ندخلو هنا نقدر ندخلو هنايا زيدو ادخل بي 2 وين يروح بالبست 30 aussi. 30 صح رجع زيرو المينيموم راه زيرو المينيموم دي مينيموم لا ديفيرونس جو دير سي زيرو او جا دخل لهنايا وهذاك الاخر وهنا والباقي اون با توشي دوكا شكون يجي واحد تاع 10 وين يتحط Avec le 20 هذاك الأول اللي درنا. 30 الأول. وعلاش عندي 10 كيلو placé avec P1. Il y a Ok, الأول le premier. هذاك اللي كان عنده 20. المهم تحطيه لهنايا وين راني وي نسيني يعني صح تحت 10 صافي نلقاو هاوليك بي 1 قاعد قدام بي 3 je veux dire il a utilisé le best endroit شكون تاني دوكا دخل on va voir P4 شحال 100 يتحط لهنا ياك تحط في البلاصه اللي فيها 200 هاوليك P4 دخل لهنايا وخلى 100 il a laissé 100 كيلو en superflu tac 60 وين تتحط est-ce qu'on va la placer
200 كيلو مع البي 4. مع بي 4 ici. وتبقى لنا 40. سي كلير؟ خلاص هذا هو الأخراني. سي كلير؟ Alors, même chose. هذه تاع الفنيانين. صح. واش تفيت maintenant؟ واش العكس تاع باس ياك؟ كيفاش يخدم؟ وين يحط؟ Le plus d'espace. العكس تاع l'autre. Très bien. Là où je trouve plus d'espace, je le mets. Elle est amel, dans l'espoir de trouver, de rencontrer des processus qui exploitent justement le grand espace après réservation. Ah, يا سيدي شكون جا دوكا؟ C'est 20. C'est PA avec 20 kilos. 20 وين نحطوه؟ 200. 200. واخرين ميم شوز. يبقى له 180. يجي مولا 30 كيلو هذا وين نحطوه؟ 200 aussi avec le P1. صافي في 180 هذا ياك. 150 يبقى. يزيد يجي شكون؟ يزيد يجي بي 3 تاع 10. وين نحطوه؟ 150. نحطوه في 150 هذه باسكو هي اللي كبيره. عندي 150 وعندي الاخرين كاع 50 30 16 اي 30. واش راكم تلاحظوا؟ كاسكو فو روماركي اللي يجي راه يروح لهاد البلاصه صح؟ 400. وي ولا نو؟ Oui. والاخراني وين نحطوه؟ Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Est-ce que je peux faire autrement? Je peux rien faire. Yak, je peux rien faire. Je peux pas l'insérer parce que Marani, impossible d'allouer P5. Donc Marani fait l'allocation non contiguë, je divise en morceaux là. Marani fait le best fit ou le first fit, Marani fait le worst fit, Marani نحط là où je trouve plus d'espace. لقيت روحي avec le dernier, j'ai pas pu l'allouer. Alors que j'ai pu l'allouer en first fit et en best fit. Cela ne veut pas dire que le worst fit, il est mauvais. Hein. En réalité, l'algorithme le plus utilisé, هو هذا. هو le first fit. غير وين نلقى نحطه خلاص. Est-ce que vous avez des questions? Tout va bien. صح. On continue. شو الحالة تمشي مليح في اونلاين ماشي كيما en présentiel. On perd beaucoup de temps en présentiel. Considérons l'exercice numéro 2 si vous êtes prêts. Considérons la table des segments suivantes. عندي واحد لا تابل هكذا. واش قال لك عليها؟ قال لك فيها شوفوا. Première colonne فيها les segments. صفر هو سيجمون رقم 0 سيجمون رقم 1 سيجمون رقم 2 سيجمون رقم 3 والسيجمون رقم 4. عندي en colonne la base وعندي la limite. واش معناتها باز ليميت؟ Qu'est-ce que ça veut dire? La taille تاع السيجمون la taille تاع لي باج. السيجمون هذاك. انتبهي بلي j'ai pas dit segmentation paginée. J'ai Ah oui. dans la segmentation seulement. Ne تخلطوش. ايه Donc c'est la taille du segment. واش معناتها باز؟ Première adresse du segment. Très bien. La base هي القاعدة. زعما هنايا القاعدة c'est-à-dire la première adresse du segment, le début, l'adresse du début du segment. هي هو la limite.
Alors, C'est la taille. très bien. L'adresse du début de segment. Ça. Ou la limite, qui m'a dit votre camarade, la limite, c'est soit la longueur ou la taille du segment. Les tailles, bien sûr, sont différentes. Ou les adresses, bien sûr, sont différentes. صافي قال لك كي نحب نجي نفهم مليح هذا الطابلو واش قال لك سيغمون رقم 0 راح يبدا من لادريس ديسيمالا غيبدا من لادريس 1219 والطول ديالو لا لونغور ديالو ديال لا تاي ديالو هي 600 اوكتي. السيغمون رقم 1 يبدا من لادريس فلانيه ولا تاي تاعو فلانيه، الثاني كيف ainsi de suite. اوكي Ouch قال première question, et c'est la seule. Calculer les adresses physiques associées aux adresses logiques suivantes. Calculer les adresses physiques associées aux adresses logiques suivantes. Ouch معناتها قال لك A الدولة ثنائية 0 430 B un couple 1 15 2 50 3 400 402 وشنو هدايا؟ واش هاد لو كوبل هذا؟ واش راح يعبر لي؟ La première valeur, c'est le segment. Et la deuxième, ce sera le déplacement. Très bien. صافي وشنو؟ هما قال لك شوفوا هنايا واش قالوا لنا قبل des adresses physiques à partir des adresses logiques suivantes. Ça fait c'est des adresses logiques. Ça veut dire logique, quand je dis logique, ça veut dire c'est des adresses de quelle partie? C'est les adresses du processus. Oui. L'adresse du processus, elle est écrite dans le cas de segmentation comme un couple. Et le déplacement داخل le segment. 0,30 هذه وشنو؟ Madame, on vous entend plus. de معرف de manière unique. هذه 430 واش معناتها؟ Madame, on a une coupure de son. Est-ce que vous pourriez répéter? معناتها l'instruction dans le C0 et oui. Oui, du début de l'explication du couple. Ah. D'accord. On s'est arrêté là. Je vous ai dit que c'est quoi ça? Je vous ai dit que veut dire 0,430. Alors 0 شنو هو؟ Le numéro de segment. Ça, très bien. Le 0, c'est le numéro de segment.
segment placement à l'intérieur du segment. Comme ça. Parce que علاش عندي déplacement? Parce que j'ai plusieurs instructions dans le segment 0. Justement pour identifier d'une manière unique l'instruction, لازم لي déplacement داخل segment. Donc je définis l'adresse logique dans le cas de segmentation comme le numéro de segment, le déplacement, virgule, le déplacement à l'intérieur du segment. صح هنايا كما قالوا لنا. نشوفوا l'exercice. قال لك هيا بدوا لنا l'adresse physique, شوفوا la question. En mémoire centrale, associée aux adresses logiques هادوما 0 430 واش ندير؟ Qu'est-ce que je fais pour récupérer l'adresse physique? Je récupère l'adresse de base du segment et j'ajoute le déplacement. Très bien, je rajoute. J'ai une vérification là. Oui, on doit vérifier si le déplacement est inférieur à la taille du segment. Je dois avant vérifier que si le déplacement هذاك 430 est inférieur à la limite du segment 0. Sinon, je vais faire un débordement. Je vais causer un débordement. Parce que l'instruction اللي نهضر عليها لا تنتمي, elle n'appartient pas au segment demandé. Je vais vérifier 430. Elle est inférieure à 600. Oui, inférieure. Je suis à une instruction qui est à l'intérieur du segment numéro 0. باش نعرف l'adresse. شوفوا واش راني دايره هنايا. راني معاوده كلش. عاملك لا باز هاي لك ادريس لوجيك. قالوا لك l'adresse logique اللي نحوسوا عليها هي 0430. Possible ou non? Possible. 430 inférieur ou égal à 60. Adresse physique, qu'est-ce que nous faisons? On fait l'addition entre quoi et quoi? C'est 1219 plus comme ça. 1219 اللي هي l'adresse de base. من حنبدا من ننطلق هذا السيغمون 0 plus 430. Plus 430. Très bien. Là. OK? نفس الشيء حنكملوا. Est-ce possible? Adresse logique اللي نحوسوا عليها. Deuxième cas. 1,15. Possible ou non? Non. Non. Oui. Non. وما نحسب ما نكسب راسي ماني كاتبه حتى حاجه هنا bien sûr. هيا deuxième, troisième adresse logique. 250. Possible ou non? Oui. Possible 50 inférieur ou égal à 100. والمجموع هو ما بين la base qui est 90 et Plus 50. صح plus 50. Très bien. هذه نقدر ولا ما نقدرش؟ هاي ديك l'adresse. Oui. Je pourrais le faire. Yeah. Je pourrais le faire parce que 400 inférieur strictement نقدر يكون inférieur ولا مش عليه à 580 et 2327 لا باز نزيد لها هاد ال 400 هذا. Oui ou non? Oui, madame. صح نكملوا رابيدمون دوك. ايه C'est pas possible. علاش سي با؟ سي با بوسيبل. Oui. امبوسيبل عندنا 112 كبيره على 96 هذه. وبالتالي ما نحسبش. Est-ce que vous avez des questions? Tout va bien? سهلين لا mémoire سهلة. بقاو برك quelques exemples un peu difficiles à la fin de la série parce que sinon هادوما ساهلين تاعنا. Oui. Maintenant, pour la vérification, si c'est possible ou non, est-ce qu'on vérifie si c'est inférieur ou égal ou bien inférieur strictement? Non, inférieur ou égal. Inférieur ou égal. Je peux avoir un déplacement exactement qui est égal à, surtout les premières instructions, les dernières instructions. La dernière, juste la dernière. Inférieur ou égal, mais tout souci.
Même si ça commence pas à zéro. شوفي دوك كي ندير هاد ليكزارسيس وحدك حتجاوبي هذا تروازيام راح يبدل لنا لا ديفيرونس ما بين زيرو اسكو je soustrais à 1 ولا c'est zéro exactement ولا ok garde ta question jusqu'à là à part cette question est-ce qu'il y a autre question je continue alors هذا l'exercice مديتوه هذا 3 مديتوه واحد العام examen comme j'ai fait avec vos camarades du groupe A دوك نقراه لكم j'essaie de ne rien expliquer ونخليكم واحد un quart d'heure ولا 10 minutes ولا un quart d'heure وسيو جيبوه ياك واش قال لك est-ce que vous m'entendez راكم تسمعوا فيا Oui, madame. صح exercice 3 sur un système utilisant la segmentation paginée ياك نسيت ما قلتش حاجه برك لهنايا la segmentation paginée هنايا في لا لوجيك adresse logique dans le cas de segmentation هذه dans le cas de segmentation paginée كيفاش تكون عامله l'adresse logique C'est le segment, le déplacement et la page aussi. عاودي numéro Le segment, oui. Et le déplacement. Quel déplacement? Le segmental. Ah non, c'est la page et le déplacement dans la page. Très bien. Numéro de segment. Voilà. Oui. Le numéro de la page. Voilà. Oui. Le déplacement dans la page. Très bien. Le déplacement dans la page. Bien. Parce que احنا في segmentation paginée واش كنت نقول من قبل؟ تقول في segmentation paginée هنا عندي غير segment وعندي ديبلاسمون داخل السيغمون على بالي عندي ان كوبل صح لي عندي ان تريبلي ثلاثيه اللي كومبوزي دو كوا دو نيميرو دو سيغمون شوف نحيت هذاك الديسان نحيتو مش علاه دو نيميرو دو سيغمون بيسك السيغمون هذا فيه دي باج لداخل لازم يعطوني نيميرو دو باج وداخل لا باج لازم يكون عندي ان ديبلاسمون دو لا باج دونك هذا يتبع هذا وهذا يتبع هذا دونك لو ديبلاسمون على لانتيريور دو لا باج والnuméro de page du segment. Ok? Est-ce que c'est clair? C'est clair? جاوبونا سيدي. ايوا زدت حتى ما نفرقش ولا راكو هنا ولا راحت لي لا كونيكسيون. صح. Alors, je lis l'exercice parce que هذه تحقوها في l'exercice 3 هذا. واش قال لك؟ قال لك sur un système utilisant la segmentation paginée, هذه اللي كنا نحكيو عليها دوكا. L'espace d'adressage virtuel se compose au maximum de 16 segments. Chacun d'entre eux, donc chaque segment, pouvant avoir une longueur qui atteint 2 puissance 16 octets. Le matériel pagine chaque segment en page de 512 octets. La question, combien de bits de l'adresse virtuelle? L'adresse virtuelle, il y a l'adresse logique. Hein? Comme ça. Spécifie 1. Le numéro de segment, le numéro de la page, l'offset, l'offset ou là? Qu'est-ce que c'est l'offset ou là? Ou bien? Je l'offset. Le déplacement. Déplacement. صحيح.
au sein de la page. L'adresse virtuelle logique entière. Allez, je vous donne donc à la moins 20. نديلكم حتى الموان 5. سيو ديروه وحدكم. اوكي سيو ديروه باسكو راكم وحدكم. Allez, à tout à l'heure. Normalement لقيتوها. alors كنت مع فيها Oui, madame. صح. le numéro de segment comment on le déduit donc قبل وشنو هما المعلومات اللي عندنا 16 segments qui sont les informations nécessaires données ici j'ai 16 segments ياك عندي aussi donc j'ai cette information en tout j'ai 16 segments et j'ai donc ici c'est quoi 216 octets وشنو هذا 216 octets C'est la taille max de chaque segment. Très bien. C'est la taille max, c'est la taille du segment le plus grand, de puissance 16 octets. C'est la taille d'une seule page, d'une seule page, la taille de la page. Alors, combien de bits de l'adresse virtuelle correspondant spécifie le numéro de segment? Nous avons le nombre de bits, le nombre de bits pour coder un numéro de segment. ياك alors كيفاش نديرو باش نجبدو هذا le numéro de segment il lui faut combien de bits pour être codé 2 madame 2 très bien مليح 2 كيفاش نعرفو عندنا 16 segments. صح très bien
صح. هنا واش راني دايره. Alors, قلنا la longueur segment, il y a 16 segments. Donc, il y a 2 puissance 4 segments. Ça fait, il me faut combien de bits? Il me faut 2, retenez, il me faut 2, il me faut 2. Il me faut 4, صح. 4. راكم معايا. دوك ها شوفوا دوك تفهموني شنو نقول. دوك انا كي نجي نكودي ها زعما عندي هذا، هذا بيت وهذا بيت comme ça. Donc أنا هذا un seul bit ou l'autre un seul bit. Donc avec deux bits, je peux coder combien d'informations? Combien? 4. Avec deux bits, 4. Parce que 0, 0, هذا 0. استنى دقيقة. comme ça. يكون عندي 2 bits. Je peux coder. دقيقة سيغي سوبريمي. خلينا من هذا نهضر على هذا 0 0 زيدو 0 1 0 1 ولا 1 0 ولا 1 1. Ok? هنا combien j'ai pu coder? Avec 2 bits, j'ai pu coder combien d'informations? 4. اللي هو هذا هو الصفر وهذا 1 وهذا 2 وهذا 3. C'est la même histoire. C'est la même histoire. Donc هنايا هما يسحقوا 16 segments. هادو 16 segments. على sur combien de bits je peux l'écrire? Je peux les écrire. 4. Je peux écrire leur numéro. Sur 4 bits. ها. لازم نشوفوها. كي نجيب طابلو تاع 4. طك. أملك 4 بيت 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0. أنا غلطة. أنا واش ندير 0 0 0 0 4. لا 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 ماشي جوست. لازم لي 16. لازم لي 16. 3 3 4 5 6 7 8. لازم كيما هو خوه سيري. لازم لي 16 ياك. واحد 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 اكسيتيرا. دونك ما حاش نكتب كلش بيان سور. الاولاني كاع عيتيك هو هكذا والاخير شحال هو لو ديرني؟ شحال لو ديرني؟ صح صافي بيان سور هادو كاع معمرين. صافي هدايا شحال هو السيغمون رقم؟ سي لو سيغمون نيميرو؟ لا لا ماشي 1. Numéro 0. صح نيميرو 0 بيان سور. ها اسنى دقيقة دوك نفهمكم مليح. انسيغي ادغوات هذا خلونا منها. زيدي انسيغي ادغوات فيجيوني. صح هذا يا 0 0 هو اس 0. هذا شكون؟ اس 1. طق 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 حتى
شحال اس شحال 15. 15 صح ولا لا vous avez compris صافي الاس هو واش كانوا يقولوا لي ودي الزيرو هذا على واش تكتبيه انتيا شا كومبيان دو بيت باش تكتبي رقم انت على بالك باللي عندك 16 سيغمون ابتداء من السيغمون رقم صفر صافي عندي اس 1 اس 2 اس 3 اس 4 اس 2 اس 3 اس 4 اكسيتيرا حتى الاس 15 باسكو بديتي تحسبيه من الزيرو صح ولا لا هاد الارقام هادو سي شيفر لا tu les codes à partir de combien de bits انا نقولهم باللي لازم لي 4 بيت خاطر باش نكودي انايا من 0 حتى ل 15 pour coder de 0 à 15 اللي هما 16 بيت il me faut 4 بيت اوكي اولهم هو 000 qui va exprimer le S0 ou 1111 qui va faire exprimer le S15 est-ce c'est clair Luna شكون اللي دارها صحيحة؟ Oui, madame, c'est clair. شكون اللي دارها جوست؟ Personne. Quatre. كاين اللي قالوا لي 4 تري بيان هيا داكور دوك عرفنا أول معلومة اللي هي il nous faut 4 bits pour coder le numéro de segment صح هذيك 4 segments زيدوا لا دوزيام كيسيون واش قالوا لنا لا دوزيام كيسيون قال لك ايه ولو نيميرو دو باج لازمني كومبيان دو بيت pour les coder le numéro de page 5. 7, madame. 7. 7 علاه Parce qu'on dit 128 pages dans un seul segment. شحال عندي من باجا في السيغمون الواحد 128. 128. كيما جبتوها هذه 28, 32 normalement. بس دقيقة قولوا لي كيفاش راكم تحسبوه باش نفهم C'est 2 puissance 7. دي نيميرو كم C'est 2 puissance 16 divisé par 2 puissance 9. صح هذه نفهمها باسكو انايا واش نشوف لي باج وين جايين داخل السيغمون ياك والسيغمون الكبير قاعيتك قال لك الى تان 2 بيسونس 16 باش انا نعرف لو نومبر دو باج في السيغمون الكبير قاعد في لو بلو غران ها عندي كما قلت لكم من قبل عندي سيغمون هاوليك سيغمون مثلا هذا هو الكبير كاع فيهم ياك والسيغمون هذايا فيه الداخل دي باج هذيك الباج الاولى الدوزيام تاخذ troisième ainsi de suite بصح ما على بالناش شحال كاين justement on sait pas le nombre on connaît pas a priori le nombre de pages dans le segment le plus grand كاع كيفاش نجبدوه نقسمو la taille du segment le plus grand bien sûr اللي هو 2 puissance 16 نقسموه على la taille de la page qui est 512 qui est 2 puissance 9 معايا Oui, madame. Oui, c'est ça. صح كي قسمنا هذه 512 اوكتي هي 2 puissance هي 2 puissance 9 ياك هي 2 puissance 9 اوكتي وبالتالي نقسمو en divisant on va avoir 2 puissance 7 2 puissance 7 je peux la coder sur 7 bits justement c'est intéressant d'écrire les choses de puissance باش نعرفوا le nombre de bits parce que هنايا 4 هي 2 puissance 2 كيما شفنا من قبل هادو quatre هي 2 puissance باش قدرنا نكوديو 16 درناها 2 puissance 4 donc 2 puissance 4 il me faut 4 bits pour coder 16 ok صافي ها Madame, donc on a 128 pages, c'est juste. 2 puissance 7 2 puissance 7 شحال C'est 128, non? 128. 2 puissance 7 Donc on a 128 pages dans un segment. خلاص معليش dans le plus grand segment 128 pages
Oui. ياك صح مليح. جوستومون قلت لك علاش انا ما حبيتش نكتبها 128 وما حوستش عليها دايوغ كاع شحال تساوي. كي طاحت لي هكا 2 بيسونس 9 واجده فهمت باللي سي لوفسيت. فهمت باللي راح نكودي سور 7 بيت. راكي شايفه. Oui, madame. Donc le numéro de page est codé sur 7 bits, hein, 200 puissance 16 sur 2 puissance 16, هذه sur 2 puissance 9. De puissance l'axe, de puissance 16 هنايا وهنايا sur 2 puissance 9 ياك تساوي égal 2 puissance 7. Donc je code sur 7 bits. معايا Oui, madame. صح. Puisque أنا جبت هذه نزيدو نشوفو la question suivante. L'offset, le déplacement au sein de la page. كيفاش نلقاه؟ هنايا 9. كيفاش نلقاه؟ On a la taille de chaque page de puissance La 9. taille de chaque page شحال؟ 512 اللي هي de puissance 9. Donc Il faut 9 très bien 9 pages 9 bits. حبي يقول نديو الماكسيموم. اوكي دونك لي ديبلاسمون او سان دو لا باج يقدر يكون من 0 حتى ل 9 من 0 حتى ل 2 puissance 9 اوكتي وبالتالي il va être codé sur 9 bits. صافي هنايا لو نيميرو دو سيغمون شحال لقيناه il peut être codé sur 4 ياك Oui. 4 وهدايا numéro de page je peux le coder sur combien 7. sur 7 وهدايا l'offset il peut être codé sur 9. 9 bits. هذا 9 bits هذا 7 bits وهذا 4 bits. إيه إذن هذه c'est une déduction directe. l'adresse virtuelle كيفاش نكتبها في segmentation paginée؟ راكو قليل. لاسون C'est la صح somme de... صح نسحقهم في 3. شوفوا كيما كتبت لكم من قبل هاني النيميرو دو سيغمون نيميرو دو باج ونيميرو دو تروك دو ديبلاسمون. صافي لازم لي هاد 3 هادوما. هدايا نقدر نكوديه سور 4 وهذا نقدر نكوديه سور شحال 9 7 وهذا نكوديه سور 9 نجمعهم. صافي لازم لي شحال 20 بيت 20 بيت pour coder n'importe quelle instruction dans le cas de segmentation paginée de cet exercice. إذن المجموع هو 20 نسحق 20 bits. Ok, on est la réponse هنايا. Alors, واش قال لك taille de la page de puissance 9, numéro de segment est codé sur 4 bits car j'ai de puissance 4 segments. Segment. Le numéro de page est codé sur 7 bits de puissance 16 sur 2 puissance 9. L'offset déplacement au sein de la page peut être codé sur 9 bits. L'adresse virtuelle entière peut être codée sur 20 bits لأنني SPD هذه نجمعهم وخلاص. Est-ce que vous avez des questions? مدام نعم. لا طاي تاع لا باج هاي اون اوكتي ماشي نورمالمون نديروها دو بويسونس 12 باش تولي اون بيت ما طاح 9 بيت 12 بيت ماشي 9. علاش 12 La taille de la page وي 512 اوكتي. ايه 512 اوكتي اكتبها 2 puissance عكسها. 2 puissance 9 اوكتي. ايه Qu'est-ce qui te dérange?
c'est pas en bits. هنايا ايه دو بيسونس 9 اوكتي اللي هي De 500. puissance 12 bits. لا لا كيما هنايا كيفاش نفهمك يا با دو بروبليم علاش باسكو انايا سور كيفاش نفهمها لك هذه comment je l'explique ان اوكتي ما عرفت انا واش نشرحها لك انا هنايا كاسكو جي بوزوان جي بوزوان دو كودي 512 معايا Oui, madame. j'ai besoin de coder 512 512 عمرك والله ما قدرت نشرحها خليني quand je alors c'est qui a posé la question شكون اللي يرد معايا ديالمي عادل بينالو بينالو دوك نقعد شويه هكذايا دوك نلقى لك طريقه كيفاش كونت جو تيرمين لو كور نلقى لك طريقه كيفاش نفهمك لو بروسيسوس كيس كي ديرونج اكزاكتومون باسكو انا شايفه لي شوز لوجيك ما باليش واش ما فهمتش اكزاكتومون كيس كي Parce ديرونج que 512 octets, c'est 2 puissance 9 octets. On m'a dit que bits. C'est 2 puissance 9 fois 2 puissance 3. Normalement, c'est 2 puissance 12 bits. لا لا سي با سا خليني قلت لك خليني حتى نكمل لكم ونلقى لك طريقه كيفاش جو تكسبليك لا ديفيرونس ياك D'accord. هذه هي si vous n'avez pas de questions خلاص normalement vous êtes au même niveau que vos camarades خلي بالك لا سيكوند شونس نديرها مع لازم نكتبك باش نعاود نفكرك question de Benali هذا باش نفكرك si vous n'avez pas de questions je m'arrête ici je vais arrêter le cours parce que خلاص لحقتوا مع اصحابكم نهار الثلاثة ان شاء الله on va faire le cours en commun ok est-ce que vous avez des questions alors je vous demande aussi de faire ça d'essayer de faire les exercices hein, surtout à partir de l'exercice 4 هذا surtout 5 وهذا عندكم devoir maison ثاني في chaque série عندكم devoir maison كي نكملوا نحلها بس انا واقيلا انا دايره هنا ok d'accord si vous n'avez pas de questions انا نحبس je vais arrêter le cours à la dernière fois à la prochaine fois inchallah لا تعيد allez à tout à l'heure enfin peut-être mardi prochain inchallah allez au revoir Merci, madame. merci à vous Merci, madame. Merci, madame.